जय जगन्नाथ सांग मैंने तो सकाल सकाल मॉर्निंग वॉक रे फेरिया टाइम दृश्य तो आपण मानक सब देखाई उपाय जगिंग टे व्यस्त अच्छी तो देखा सूर्य महापुर उठीगले कारण टाइम आसीगला 5:15 पाखापाखि तो पूरा दिन पाखापाखि हो गला तो एत बड़ के गरम लगुच फेरवा टाइम यहाँ केते जोर खरा आसीगला सकाल सकाल भी आउ सकाल दृश्य तो मतलब बहुत पसंद तो सकाल सकाल आम मन कर फेरी था सब फुल दिटा तोलिक नहीं था ठाकुर पूजा करने तो सकाल दृश्य आउ सकाल से जो पाहांता दृश्य मतलब बहुत पसंद तो रूपा खाली फुल तोड़ाई बारंबार रही जाता आ मु तार आगे आगे पलि आसती तो सका आसिकी घरे बहुत सारा कम था जेहतु शनिवार थिला तो शनिवार आमको माँ को मंदिर टे जबार थिला ता सहित बहुत सारा कम घर चढ़ाचढ़ी सहित भी थिला तो आम डायरेक्ट सेठू आसी गाधे पाधे कम सारी माँ को मंदिर जाइए तो माँ को दर्शन आपको कराइबे तो माँ देखिपे माँ को बहुत सुंदर भाव सजाई माँ को 10 अवतार ये वीडियो मु अपलोड कर देखिपे तो माँ को पूरा सब जगह अवतार रही तो लोकेशन हूँ माँ काली मंदिर जोटा कि बारगुड़िया तो आप आसबे सेपट साइड जगतपुर साइड आसबे तो पूरा सीधा खैरा पोल आसिले आपन को गोटे रोड्रे पड़ो बारगुड़िया माँ काली मंदिर जोटा कि शक्तिपीठ माँ को माँ निजे आसी रही माँ काली झाड़खंडी कापड़ी रही 3 भौणी आ बहुत सुंदर भाव मंदिरटे होती बुलिकी निश्चय जातु तो माँ को मंदिर पाखे प्रभुंर भी गोटे मूर्ति अच्छी तो सेठू आम आसलु राधाकृष्ण मंदिर को देखिपे राधाकृष्ण मंदिर को जाइलु से दर्शन सारी तो आम मंदिर डायरेक्ट दुकान पड़े तो दुकान रू खराब फेरला माँ आम आज बनई पखाड़ तो माँ मोर टे पखाड़ सहित भजा भजी टे मत पसंद तो मोर इंटरेस्ट था भजा भजी खाइबार कि माँ आज बनई पोई रायता जोटा कि नॉर्मली पोई रायता मत एत पसंद नुहे कि खाईदिए किंतु सहित आलू चटना था तो मुझे भावी किसी आउ कि करी तो मुझे सहित नहीं आसती आमर मिक्सचर नहीं आसती चकटी खाई तो रूपाल मोर खाइबा बहुत एंजय करूँ दही पखाड़ सहित आलू चटना पोई रायता सहित मुझे मिक्सचर चटना करी सांग 2 जन खाई तो चलो देखा पूरा ब्लॉग वीडियो जो एठी चामच नहीं जा मो ना मो धोइबिनी जो ये कर माँ ड्रेसिंग टेबल तले से ड्रेसिंग टेबल तले मुझे रात पोछा मारे थोई दे पेल दे तभी तो खोजा तू कौन मोर या मन पड़ा बिलाती पड़िलनु पिता टे मैं मारनी आज शनिवार किसी कर पोई रायता शनि खाया था नु खाया नुह तोरी मोर अल तोर मोर सुना पिता खाई था निजे गला शनिवार पिता खाइले भल आज निजे कौन पिता खाइले भल नुह जोड़ तू नम जोड़ी तू खा हाँ हाँ तुम खाइए खा बड़ी आतल बा माँ बड़ी दोनों जैसे बहुत चटाने आ बड़ मसला सुन ना ये लास्ट साइज माँ बड़ सुना जी ट्रिपल एक्सेल हाँ ट्रिपल एक्सेल टू बड़ भी अच्छी सरू सरू पतला पतला रसम देखिए आना तो चकड़ी खाया ना तुम तो भल लगा बड़ बड़ से चकड़ी खाए
ପିଲା ତ ବଡ଼ ଆଉ। କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଧେ ସେତିକି ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ଆଉ ଦେହଠୁ ଅଧିକା ହେଲାନି। କାମୁଡ଼ି ତ ମୁଁ ଖାଇବି, ତୁ ତ ଖାଇବୁନୁ। ହଁ ବା। ତେଲ ପକା। ଗରମ ତେଲ। ଥାଉ ଥାଉ। ଲୁଣ ହେଇନଥିବ ବୋଧେ। ଲୁଣ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲି। ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଜଳ କାଇଁ ପୁରେଇଲ? ବରା କମିଯିବ। 5 ଟଙ୍କା ବରା କମିଯିବ। ମତେ ଭାତ କମ ତୁରାଣି ବେଶୀ କର। ମୁଁ ଖାଉଛି ଆଉ। ଖାଇସାରିଲୁଣି ସବୁ ଭାତ? ସବୁ ଯାକ? ସୁର ଖାଇଲେ ସିଏ କଣ? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ନୁହଁ, ରାଗ ହେଇନି। ହୁଁ। କଣ ରାଗ ହେଇଛି? ଲଙ୍କା ଚୋବେଇ ଖା। ପୁଷ୍ପା ଚକଟିକି ଖାଇବ। ଚୋବେଇ ଖା। ତୁମେ ଚକଟିବ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୋ ହାତ ପୋଡ଼ିଲା। ଲଙ୍କାକୁ ରସୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ୟାର ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି କହୁଛୁ। ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ହେଲେ ତୁ ଖାଇବୁ। ମୋ ଛୁଆ ହେଲେ କଣ ପିଆଜ? ପିଆଜ କୁଆଡେ କେମିତି ହବ? ରାଇତାରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଖାଇଚାଲ। କେତେ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ? କୋଉଠି ଭଳିଆ? କେତେ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ? ପୁରା ସୁଖା। ପାଣି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ତୋରାଣି ଖାଉନୁ। ହାତ ପୁରେଇବୁନି ତୁ ହେଲା। ମୁଁ କାହିଁ ତୋର ହାତ ପୁରେଇବି? ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ ହାଲକା। ସେ କହିଲି ହାଲକା ତୁ କଣ ଓଜନ ପକେଇଲୁ? ମୋର ହାଲକା, ମୋର ଓଜନ ପକେଇ ତୋର ହାଲକା ପକେଇଲି। ଆରେ ଲୁଣ ପଡିନି ଭାତରେ। ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ବା ପକେଇଛି। ମୁଁ ମୁଁ ବା ପକେଇଛି ଭାତରେ ଲୁଣ। କେତେରେ ପକେଇଲୁ? ତୁ ତ ଖାଉଥିଲୁ। ଫର୍ଦ୍ଦରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବୁନୁ। ଖାଇବୁ? ପିଙ୍କ୍ ସଲ୍ଟ ପକେଇଛି, ପିଙ୍କ୍ ସଲ୍ଟ। ଖାଇବୁ ତ? ଖା ଖାଲି। ଜହ୍ନି ଖାଇ ଫନି ହେଇଯିବି। ନହେଲେ ଫନି ନୁହଁ ଭଲ ଆଉ। କହିଲୁ ରିକ୍ସା। ରିକ୍ସା। ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲୁ ନୁହଁ। ତୁ କହିପାରୁ ନା। କହିଲୁ ମଶାରୀ। ମଶାରୀ। ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି କହିବୁ ମଶାରୀ ନାଇଁ। ଷ୍ଟାଇଲ କାଇଁ ମାରିବି? କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ? ମା ଟମାଟୋ ଖାଇଦେଲୁ ଏକା?
ଆଉ ପାଣି ଦେବୁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ବୁଝିଲି ପକେଇଦେ। ପୋଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଅଲଗା ଚକଟା? ହେ ମୁଁ ଏକାଥରେ ଚକଟା ଆଉ କିଏ ଚକଟୁଛି। ବାଇଗଣ କାଇଁ ପଡୁଥିଲୁ? ବାଇଗଣ ଖାଲି ବିଲାତି ପଡିଥାନ୍ତୁ। ୱାଓ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହାତ ବାଜିଲେ ବାସ୍ନା ହେଲାଣି। ପୋକ ଥିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବାସୁଛି ତତେ। ସେଇଟା ଦେଖି ଦଉଛି ବା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୋର। ପାଖରେ ଆ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୋତେ ପୋକ ଖାଇଯାଇଥିଲା ଏଠି। ଜିଆ ବାଇଗଣଟା କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାଟା ଆଉ। ଏ ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଥିଲା ସେଇ ବାଇଗଣ ମା ଆଗେ ୟୁଜ୍ କରିଦବ ତାପରେ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବ। ହଁ ସେଇଟା ଆମ କ'ଣ ପୋଟକା ସେଇଟା କି ଗାଁ? ଛୋଟ ଆମ୍ବ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛ? ନା ବଡ଼ ଆମ୍ବ କାଟିଦେବି। ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଖାଇବେନି ମୁଁ। ଯାହାକୁ ଆଣିଥିବେ କିଣିକିରି। ସେଟା ଖାଇବନି ସେଟା ଜୁସ୍ କରିବ ବୋଲି ତାକୁ ବାଉଳା ଜୁସ୍ ହଉଛି। ପିଇବି। ତମେ ଗୋଟେ କାଟିକି ଖାଇଦବ ତମର। ମୁଁ ଖାଇବିନି ଭାତ ଲଗେଇ ଆଉ କାଟିକି ଖାଉନୁ ଏବେ ଆଣୁନୁ। ଭାତ ଲଗେଇ ଆରେ କାଟିଦେ ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦବୁ ସିଏ ତାକୁଡ଼ା ଆକୁଡ଼ା ପିସ୍ ଦେଇଦବୁ। ଆଉ ନା ମୋର ଭାତ ନାହିଁ କାଲି ଖାଇବି। କାଟିକି ତମକୁ ଦେବି କି? ନା ମୋ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁନି ମାନେ? ତୁ ଯେମିତି କହିଲୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ଜୁସ୍ ପିଇବି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଯଦି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ପେଟ କ'ଣ ହେଲା? ଗଲା ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଇଯିବ ସେଠୁ। ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଭଲ ଲାଗେନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୁସ୍ କରି ପିଇଦିଏ। ପିଇବୁ କାହିଁକି? ଭଲ ଲାଗେନି ନା ତାର କୌଣସି ଫ୍ଲେଭର ବି ଭଲ ଲାଗିବା କଥା ନୁହେଁ। ନାଇଁ ସେଇ ଆମ୍ବ ଦଉନୁ। ଯୋଉ କୁନି ଆମ୍ବ। ଆଉ କାଟିଦବ ଯେ ଟୋକା ଖାଆନ୍ତା ତମେ ଖାଆନ୍ତ। ତୁ କାଟୁନୁ। ଟୋକା ଟୋକାକୁ ଦିଅ। କ'ଣ ବୋପାଲୋ? ଖାଇବି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେବି ଯେ। କାଇଁ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଖାଇକି ଚକାଟିଲୁ। ପୁରା ଇଏ ବି ରାଗ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କହିଲୁ ମା? ଡ୍ରରେ ବି ଆମ୍ବ ରଖୁଛ? କୋଉ ଡ୍ରରେ? ମୁଁ କହିବି ଟେବୁଲ ଉପର କଥା। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଆମର ଥିଲା ସେଇଟା ତ ଟିକେ ଏତେ ଗୋଟେ ସରିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସରିକା ଖାଇଦେଲି। ଚୋପା ଛଡେଇ ଧୋଇ ଯାଇକିନି ଟେବୁଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆମ୍ବ ଥିଲା। ଜାଣିନି ନାଇଁ ସେଇଟା ବୁଢ଼ିଆ ଆମ୍ବଟା ଖାଇଲୁ? ବୁଢ଼ିଆ ମିଠା ଆମ୍ବଟା ମିଳିଲାନି? ଆମ ଗଛ ଆମ୍ବ ବାଗ ନୁହଁ। ଖାଉଛି ଆମ୍ବ ଆମର ଯୋଉ ହେଇଛି ଆଉ ମାଙ୍କଡ ଏଇଟା ବୋଧେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତଥାପି। କହୁଛି ମା ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗେଇବିନି ଆର ଗଛରେ ଲଗେଇବି ତୁ କହିଲୁ ନା ଏଇ ଗଛଟା ଲଗା। ହଁ ବା ଶୁଣୁ ଫାର୍ମ ଗଛ ଲଗେଇବା କି ଫାର୍ମ ଆମ୍ବ ଗଛ? ହାଁ ଫାର୍ମ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇ ଯୋଉ ଫାର୍ମ ମାନଙ୍କରେ ମିଳୁଛି ବା ବାଇଗଣ ପଲେଇ ତୋଟା ପଲେଇ ଲଗେଇବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଆମ୍ବ ଫଳିବ। ନାଲା ଲୋ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ମଞ୍ଜିଆ ଗଛ ଚଢିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତାଙ୍କୁ।